खरूज 9वां बाब। 5वीं आफत मरी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह कि इब्रानियों का खुदावंद खुदा यूं कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी बंदगी करें। और अगर उन्हें ना जाने देगा और उन्हें रोक रखेगा तो देख, खुदावंद का हाथ तेरे मवाशी पर जो मैदान में है और घोड़ों और गधों और ऊंटों और बैलों और भेड़ों पर होगा, और बड़ी सख्त मरी पड़ेगी। और खुदावंद इस्राएल के मवाशी और मिस्रियों के मवाशी में फर्क करेगा, और उन सब में से जो बनी इस्राएल के हैं कोई ना मरेगा। और खुदावंद ने उसके लिए वक्त मुकर्रर किया, ये कहकर कि कल खुदावंद ये बात जमीन में करेगा। और खुदावंद ने ये बात दूसरे दिन की तो मिस्रियों के सब मवाशी मर गए, मगर बनी इस्राएल के मवाशी में से एक भी ना मरा। और फिरौन ने भेजा तो देखो, बनी इस्राएल के मवाशी में से एक भी ना मरा था। और फिरौन का दिल सख्त हुआ और उसने लोगों को जाने ना दिया। 6ठी आफत फोड़े। तब खुदावंद ने मूसा और हारून से फरमाया कि तुम दोनों अपनी मुट्ठी भर के तनूर की राख लो। और मूसा उसे फिरौन के रूबरू आसमान की तरफ उड़ाए, तो वो सारे मुल्क मिस्र में गोबार हो जाएगी। और सारे मुल्क मिस्र में इंसानों और हैवानों पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। और उन दोनों ने तनूर की राख ली और फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ाया, तो वो इंसानों और हैवानों पर फोड़े और फफोले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों पर फोड़े थे। और खुदावंद ने फिरौन का दिल सख्त किया और उसने उनकी ना सुनी, जैसा खुदावंद ने मूसा से फरमाया था। 7वीं आफत औले। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कल सुबह उठ और फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरी बंदगी करें, क्योंकि अब की दफा मैं अपनी सारी आफतें तुझ पर और तेरे दरबारियों और तेरी रया पर नाजिल करूंगा, ताकि तू जाने कि तमाम दुनिया में मेरी मानंद कोई नहीं। अगर मैं अपना हाथ बढ़ाता और तुझे और तेरी रया को वबा से मारता तो तू रुए जमीन पर से हलाक होता। दर हकीकत इसलिए मैंने तुझे जिंदा रहने दिया ताकि तुझे अपनी कुदरत दिखाऊं और मेरा नाम तमाम रुए जमीन पर मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करता है कि उन्हें जाने नहीं देता? देख, कल के रोज इसी वक्त मैं बहुत औले औले बरसाऊंगा, जिनकी मानंद मिस्र में उसकी बुनियाद के दिन से लेकर अब तक नहीं पड़े। बस भेज और अपने मवाशी को और जो कुछ मैदान में तेरा है अंदर कर ले, क्योंकि कोई इंसान या हैवान जो मैदान में पाया जाएगा और घर में न आया होगा, उस पर औले पड़ेंगे और वो मर जाएगा।
اور فرعون کے درباریوں میں سے جو کوئی خداوند کے کلام سے ڈرا وہ اپنے نوکروں اور مواشی کو گھروں میں بھگا لایا، اور جس نے اپنے دل کو خداوند کے کلام کی طرف متوجہ نہ کیا اس نے اپنے نوکروں اور مواشی کو میدان ہی میں چھوڑا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تو سارے ملک مصر میں انسانوں اور حیوانوں پر اور میدان کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے پڑیں گے۔ اور موسیٰ نے اپنا عصا آسمان کی طرف اٹھایا تو خداوند نے گرجیں اور اولے بھیجے اور بجلی زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے، اور اولے پڑے، اور اولوں کے ساتھ ساتھ لگاتار شعلہ زن آگ ملی ہوئی تھی، اور اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے ملک مصر آباد ہوا ایسے کبھی نہ پڑے تھے۔ اور تمام ملک مصر میں اولوں نے سب انسان اور حیوان جو میدان میں تھے مارے، اور اولوں نے سب سبزی کو بھی مارا اور سارے درخت توڑ دیے، مگر جوشن کی سرزمین میں جہاں بنی اسرائیل تھے اولے نہ پڑے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا، خداوند عادل ہے اور میں اور میری قوم شریر ہیں۔ خداوند سے شفاعت کرو کہ گرجوں کی آواز اور اولے کافی ہیں، اور میں تمہیں جانے دوں گا اور تم یہاں پر اور زیادہ نہ ٹھہرو گے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں شہر سے باہر جا کر خداوند کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا کہ گرجیں بند ہوں اور اولے نہ پڑیں، تاکہ تو جانے کہ زمین خداوند کی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے درباری ابھی تک خداوند سے نہیں ڈرتے، اور اولوں سے السی اور جو مارے گئے، کیونکہ جو کے خوشے آ چکے تھے اور السی بڑھ چکی تھی، مگر گیہوں اور پمن گیہوں تلف نہ ہوئے، کیونکہ وہ دیر سے بڑھتے تھے۔ تب موسیٰ فرعون کے پاس سے شہر کے باہر گیا اور خداوند کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے، تو گرجیں اور اولے بند ہوئے، اور می جو زمین پر موسلا دار برستا تھا تھم گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے اور گرجیں بند ہوئیں، پھر بھی اپنے درباریوں کے ساتھ گناہ میں ڈھیٹ رہا، اور فرعون کا دل نہایت سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کی زبان سے حکم فرمایا تھا۔